it is. The myth is that we think that if we are content with what we have, then we are not going to want more. And conversely, we think that if we want more than what we have, it means that we are not content with what we have. It's a myth. Es pura mentira. If you are single and you don't want to be single, you want to be in a relationship, being content being single doesn't mean you don't want to be in a relationship. Wanting to be in a relationship doesn't mean you aren't content being single. In fact, the truth is that you are going to be able to manifest the relationship that you want when you start by being content being single. They go together. Being content being single is going to allow you to get into the relationship of your dreams. Not being content being single is going to keep you from getting into the relationship of your dreams. Entonces, esto es un ejemplo para el día de San Valentín. Hola friends, hi amigos, ¿cómo están? How are you doing? Feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad. Happy Valentine's Day. It is not Saturday, but welcome to my episode of Spanish Saturday on Sunday, episode 87 on Valentine's Day. If you join me live, thank you for spending part of your Valentine's Day with me, and if you're joining me later, thank you for spending this time with me. Entonces, bienvenidos, no es el sábado, pero es mi episodio de Spanish Saturday. Y vamos a hablar en inglés y español como normal para el episodio 87 de Spanish Saturday. El día de ayer fue el sábado. Oh, y si estás compartiendo una parte de tu día de San Valentín conmigo, entonces muchas gracias. Y si no, y estás mirando luego, entonces gracias por estar aquí conmigo y pasar este tiempo conmigo también. Hi, happy Valentine's Day. Thank you for being here with me. So yesterday, I normally do my Spanish Saturday episode, and I went live real quick just to say I can't do it because Serena Williams was playing in her 4th round match in the Australian Open, and I could not leave my girl hanging. I had to cheer her on, albeit from my streaming service here in California, but she won, so we're in good shape, and guess what, today it's no different. I've still got tennis on in the background, but I really wanted to share this with you quickly and help you dispel 2 myths that are keeping you from what you love, from having the person that you love, from the thing that you love, from doing what you love, that are keeping you from what you love. Let's do away with these 2 myths in today's episode of Spanish Saturday, okay? Entonces, el día de ayer fue el día que normalmente hago mi episodio de Spanish Saturday, pero yo fui en vivo aquí para decir rápidamente que no pude porque yo estaba mirando a mi heroína, Serena Williams, compitiendo en la 4ª ronda del abierto australiano de tenis. Entonces ella ganó, estamos bien y todavía hoy es la misma historia, estoy mirando el tenis, pero Serena no juega en este mismo momento. Entonces yo quería estar aquí en vivo con ustedes y luego en el video para compartir contigo una cosa muy importante. Vamos a disipar con 2 mitos que te alejan de lo que amas en tu vida, de la persona que amas, de la cosa que amas, de la acción y la carrera, de todo lo que amas en tu vida. Vamos a disipar con esos 2 mitos rápidamente porque hoy es el día del amor y la amistad. Today is Valentine's Day, and I don't want you to be kept from what or whom you love in your life. So, the first myth that most people fall into that keeps them from what they love, from having what they love or having whom they love in their life, is denying that they want it. This happens all the time on Valentine's Day, right? If you're single, but you really want to be in a relationship, but you tell yourself, no, I'm happier single. I'm good single. I don't want a relationship. I don't need somebody. Now, that may be true. You don't need somebody.
But are you really happy you're single? Do you not want to be in a relationship? Or are you just lying to yourself about what it is that you want? We think that we can't admit that we want something that we don't have, and that, my friends, is not true. Entonces, el primer mito que nos aleja de lo que amamos en nuestra vida es no admitir a ninguna otra persona, pero no admitir a nosotros tampoco, a nosotros mismos, no admitir que queremos la cosa, que queremos la persona, que queremos lo que queremos. Para muchas personas el día de San Valentín es muy difícil porque están solteros y no quieren estar solteros, pero llega el día de San Valentín, llega el día del amor y amistad y decimos, no quiero estar en una relación, yo estoy mejor sola, es mejor así, y yo no necesito a alguien en mi vida, no necesito a alguien más, a ninguna otra persona, estoy contenta, estoy bien. Ok, esto puede ser verdad, vamos a hablar del otro mito también, pero esto puede ser verdad, que no necesitas a otra persona. Pero si la realidad es que quieres otra persona en tu vida, entonces quieres tener otra persona en tu vida, quieres estar en una relación, entonces el primer paso es admitirlo. Y es una mentira totalmente, es un mito que no podemos admitir las cosas que queremos que no tenemos. Pensamos que, no, si no tengo algo, pero quiero algo, necesito pretender que no quiero esta cosa para que yo atraigo esta cosa. No, es un mito. You do not attract the thing that you want by pretending that you don't want it. That was the kindergarten rule, right? Pretend that you don't like somebody so that they'll like you. That doesn't work. It's a myth. That will not work in life. It won't work to attract the person that you want. It won't work to attract the goal that you want. It won't work to attract whatever it is that you want. Step number 1 is admitting that you want it. Even if you don't have it, it's okay. Admitting that you want it is your first step to getting it, to attracting it into your life. So open up about it. What do you not have that you want? Tell me, be bold, put it in a comment, but admit it to yourself at the very least. What do you not have in your life but want to have in your life? Admit it. Muy bien, entonces en español. Es un mito que no puedes admitir, que no puedes decir lo que quieres si no lo tienes en tu vida. Y el mito va así, que cuando estamos en la escuela primaria pretendemos que no nos gusta alguien, que no nos gusta algo, para que a esta persona, necesito pensar, para que a esta persona le guste yo, lo que sea. Eso fue más difícil que yo pensé con la gramática en español. Pero es la idea de que, fingimos que no queremos algo para secretamente atraerlo a nuestra vida. No, eso es el mito, es la mentira que no funciona. Entonces, el primer paso de atraer la cosa o la persona que queremos es admitir que lo queremos en nuestra vida. Entonces, sé valiente en este momento. Ponlo en el comentario. Pero sé valiente y por lo menos admítalo a ti mismo, ¿ok? Que no hay en tu vida, que no tienes, que quieres tener. Una persona, un trabajo, una cosa, no sé, ropa, algo, un cosito. No sé cuán pequeño, cuán grande, cuán importante, pero mejor es más valiente si es algo más importante, ¿no? Admítalo a ti mismo, pero después empezar a admítalo al mundo, al Dios, al universo, a tu familia, a todos, porque esto es como vas a atraer esta cosa en tu vida. All right, so step number 1, admit, state, claim the things that you don't have in your life that you want to have in your life, whether that's a relationship or a goal that you want to reach or something else entirely.
Admit that you want it. State that you want it. It is okay to want something that you don't have. And it's okay to say that you want something that you don't have. Eso es el primer paso. Está completamente seguro y completamente bien. Admitir y decir y declarar que quieres algo que no tienes. Que quieres tener algo en la vida que ya no tienes. Admítalo. Es el primer paso. Segundo. El segundo mito es algo un poco similar, un poco más peligroso también. El mito es que creemos que si estamos contentos con lo que tenemos, entonces no vamos a querer más. Y que, al revés, que si queremos algo más de lo que tenemos, que entonces eso significa que no estamos contentos con lo que tenemos. Esto es el mito, mis amigos. Here's the second myth. It's similar to the first one, and it's even more subtle and it's even more dangerous for that reason. Es más sutil este segundo mito, ¿no? Here it is. The myth is that we think that if we are content with what we have, then we are not going to want more. And conversely, we think that if we want more than what we have, it means that we are not content with what we have. It's a myth. Es pura mentira. It is possible to be content with what you have and to want more. Es posible estar contento con lo que tienes y querer algo más. But I'm going to take it even a step further. Eso es la verdad. Here's the truth. Es un paso más adelante. Wanting more and getting more than what you have starts with being content with what you do have. And being content with what you have gives you the ability to want more and attract more from a healthy place. Entonces, aquí es la verdad. Vamos un paso más adelante. La verdad es que estando contento con lo que tienes es lo que te deja atraer más de lo que no tienes y quieres en tu vida. Y queriendo algo más en tu vida y atrayéndolo, consiguiéndolo, empieza con estar contento con lo que tienes. No es el uno o el otro. Es los dos juntos. Son los dos juntos. Trabajan juntos. It's not one or the other. It is both things together. So, now it's Valentine's Day. So let's take this for example. If you are single and you don't want to be single, you want to be in a relationship. Being content being single doesn't mean you don't want to be in a relationship. Wanting to be in a relationship doesn't mean you aren't content being single. In fact, the truth is that you are going to be able to manifest the relationship that you want when you start by being content being single. They go together. Being content being single is going to allow you to get into the relationship of your dreams. Not being content being single is going to keep you from getting into the relationship of your dreams. Entonces, esto es un ejemplo para el día de San Valentín. Si estás soltero y no quieres estar soltero, quieres estar en una relación y puedes admitirlo ahora, gracias, hemos disipado con el primer mito. Necesitas empezar por estar contento. Y esto va a atraer, va a causar que estés en la relación de tus sueños. Y para empezar, para conseguir la relación de tus sueños, tienes que empezar por estar contento estando soltero. Y
Si no puedes estar contento estando soltero, nunca vas a conseguir la relación de tus sueños. Porque no es el uno o el otro, son los dos que van juntos. It's not one or the other, right? They both go together. Now, this works in other things outside of relationships. You can hold, if you're a language student, you can love where you're at. You can love your ability. You can be confident. You can love the experiences that you get to have, and you can want to be more fluent. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Si eres estudiante de idiomas, puedes estar contento, puedes estar confiado, puedes estar feliz con el nivel, con la habilidad que tienes en tu segundo idioma, en el otro idioma que tienes, pero puedes querer todavía llegar a alcanzar a un nivel de fluidez aún más alto. Pero esto aplica a otros ejemplos también. Y es la idea, el mito es que es en la celosidad, no es la palabra correcta, pero en ser celosa. El mito es en ser celoso o ser celosa. Que pensamos, creo que necesito arreglar mis pensamientos, entonces yo voy a hacer eso primero en inglés y segundo en español. Okay, now I'm thinking about the way that I want to say this, so I'm going to say it first in English and then I'm going to say it in Spanish. But coming up with other examples about this policy, that it's not one or the other, it's both together. It's being content with what you have and wanting more that allows you to do both. It's putting both of those pieces together. It allows you to get more and it allows you to be content with what you have. Now, the myth that comes in is we think that there's jealousy at the root of this, that I have to be content with what I have and not want something that I don't have because that means I am jealous of something else, especially if we see someone else that has it. We think, I can't want what they have. I can't want something like they have because it means I'm not happy with myself. False. Lies. Both together, not one or, both and. You can, and in fact you need to be, happy with yourself and what you have and want and be inspired by and be motivated by the example that someone else is setting for you. And that is how you will be able to attract that thing, whatever it is they have that you also would like to have in your own life, is by starting from that place of contentment and appreciation for what you do have and how it's different, how it got you in a different place, how it's even, as you may see it, less than. It is not immediately jealousy to want something that you don't have. That is a myth. Contentment and desire work together. That's the truth. Entonces, okay, creo que lo tengo. Que pensamos, la parte de la razón debajo de este mito, este segundo mito, es que pensamos que significa que somos celosos. Significa que somos celosos si queremos algo, especialmente si queremos algo que alguien más tiene y que nosotros no tenemos. Y pensamos que, yo no puedo querer lo que esta persona tiene en su vida porque significa que yo no estoy contenta con la mía, que yo no estoy contento con lo mío. Y pensamos, no, yo necesito solo estar contento con lo que Dios me dio y lo que yo tengo y no voy a mirar, no voy a querer, no voy a admitir que quiero la vida de esta persona, que quiero la experiencia, el dinero, lo que sea, lo que tenga esta persona que queremos. Pensamos, no, significa que somos celosos y eso es malo. No, eso es el mito. La verdad es que el contentamiento, esto es la palabra, pero estar contento y desear otra cosa va juntos. Que podemos estar contentos, que de verdad necesitamos empezar por estar contentos con nosotros mismos, con lo que tenemos y desear de este lugar de apreciación y de gratitud, querer, desear algo más.
que vemos en el ejemplo de la vida de otra persona. Y esto no es ser celoso. Esto es ser inspirado, ser motivado por el ejemplo que vemos en la vida de otra persona. Y podemos mirarlo como inspiración, como motivación, porque y con alegría, porque tenemos gratitud y estamos contentos con todo lo que ya tenemos. Esto es la verdad. Muy bien. Entonces, espero que les sirva en esto. Dime, ¿en cuál área de tu vida necesitas aplicar esto para atraer, para conseguir lo que es que amas verdaderamente y lo que es que quieres en tu vida? So, tell me, with those two myths dispelled, where does this resonate with you? Where does this ring true in your life? Where do you need to do away with those myths and allow yourself to admit what it is that you want that you don't have, and accept as inspiration and motivation that example as seen in someone else from a place of contentment and gratitude with what you do have, and hold space to attract the thing that you most want into your life by practicing complete gratitude and contentment with what it is that you already do have. Where is this for you? Is it a relationship? Is it a job? Is it money? Is it a physique? Is it a house? Is it a car? Is it a trip? Is it a vacation? Is it a partner? Is it children? What is that area for you? What is it that you don't have that you want? And how can you start right now to just list with total gratitude everything that you have and hold space for that thing that you want but don't have to come into your life? ¿En cuál área vas a aplicar esto? Primero, ¿qué es lo que necesitas decir que yo quiero esta cosa que no tengo? Es una relación, es una casa, es una familia, es niños, es un trabajo, es dinero, es algo física, es lo que sea. ¿Qué es la cosa que aplica para ti? Y cómo puedes empezar a practicar en este mismo momento la gratitud completa por todo lo que tienes. Y crear de esta gratitud el espacio para atraer, para poner la cosa que quieres que ya no tienes en tu vida. Puedes tener el espacio para los dos, la gratitud por lo que tienes y la gratitud para la cosa que no tienes que quieres. This is how we start. As we create this space to hold in gratitude both everything that we have and everything that we don't have, but we want. Muy bien. I hope this changes your life. I hope this changes your day. I hope it changes your year. I hope it changes your week. Let's do away with these two myths for good. Espero que este cambie tu vida, tu semana, tu día de San Valentín este año 2021. At least I hope it changes your Valentine's Day on 2021. Oh, this is the one last thing I wanted to share. I did want to make a personal example here. I have celebrated some of the most pathetic Valentine's Days ever. Yo he celebrado el Día de San Valentín aquí en California, en los Estados Unidos, o el Día de Amor y Amistad. Yo he celebrado unos días patéticos, tan patéticos y terribles y miserables que no lo puedes creer, te prometo. Pero hoy, 2021, yo estoy celebrando un feliz día de San Valentín con mi esposo, que amo mucho y estoy muy feliz, tengo tanta gratitud que él esté en mi vida. Y estoy celebrando, pues estamos celebrando mañana, pero estoy celebrando este año con él. Y todavía
estoy completamente contenta de que él de que él sea mi esposo y de que estemos casados y de que podamos celebrar juntos. Estoy contenta. Y quiero un matrimonio mejor. Y quiero una relación más dulce. Y quiero crecernos juntos aún más. Quiero más para nosotros. De un lugar de, no sé la palabra, contentamiento, de un lugar de contento, de lo contento y de gratitud. Y puedo decir que eso es lo que quiero para nosotros. So I wanted to throw in this personal example too, that it's Valentine's Day here, and while I have celebrated some terrible Valentine's Days in my time, this year is not one of those years. I am celebrating with my husband, who I love very much. The truth is that we're celebrating tomorrow, not today, but we are celebrating Valentine's Day together for 2021. I am so grateful. I'm so glad. I am so content. I am so happy that he is my husband, that we are together, that we are married, that we get to celebrate Valentine's Day together. And at the same time, I want more for us. And at the same time, I want an even better marriage. At the same time, I want a sweeter relationship. At the same time, I also want to grow closer with him. I am content. I have so much gratitude for what I have. And I want more. And I'm not afraid to say it because I know that saying it is how I start to get it. And I know that I am actually going to be able to achieve that and get all those things, have a sweeter relationship, have a better marriage, grow even closer with my husband, have an even better Valentine's Day next year with him, because I am content with what we have, because I have gratitude for absolutely everything that we have as it is now. That is how it works. No more of these myths. Let's get the thing that we love. Let's attract what we love into our lives. Que atraigamos, no, las cosas, las personas que queremos en nuestras vidas. Muy feliz día del amor y amistad. Gracias por estar aquí conmigo en este episodio de Spanish Saturday, por pasar estos minutos conmigo. Es un gran honor siempre ser tu guía, pero ser tu coach en estos momentos, pero estar también en este viaje de la vida, del aprendizaje de idiomas contigo. So thank you so much for spending this time with me. It really is an honor every minute that you choose to spend with me. And it is an honor to be your coach in these moments, to be your guide in this conversation. But more than anything, it's an honor just to be here on the journey with you in both life and language learning. Have a great night. Have a great day. Buenas noches. Que tengan una muy buena semana y día y vida, y nos vemos en el próximo episodio de Spanish Saturday el próximo fin de semana. I will see you in my next episode of Spanish Saturday next weekend. Until then, feliz día de San Valentín. Happy Valentine's Day.